masuk dulu. Iya, ya. Oke. Oke, udah oke. Kakak kita itu kang gaete imas. Nihon de sekatsu o susuke shorai teki ni wa eiju shitai desu. Nihongo no reku ni sute wa GLPTN さんのスタコシその後 GLPTN にまで目指したいと思います。住む場所以外には特に大きな希望はありませんが、自転車をいただければ通勤に便利だと思います。また、できれば冬の寒さに備えてエアコン、またできれば冬の寒さに備えてエアコンまたは暖房器具があると思います。助かります。エアコンまたは暖房器具があると助かります。Hai, 1, 2, 3, 4. Oke, 5 orang ya. Hai, Dewa, korete hajime mas. Minasan, konnichiwa. こんにちは先生。こんにち Hai, は。konnichiwa. は Oke, kalau gitu langsung kita mulai saja ya untuk latihan ya. Ini kita adakan setiap hari Senin sampai hari Rabu ya untuk latihan mensetsu atau mendang untuk TG ya. はい。 Hai. Ini berarti mungkin karena mungkin saya agak lupa-lupa ingat ya. Ini yang building cleaning siapa aja, Cung? Hai, Saya. mana sini? Saya. Pesan. Di icon di situ ada ini ya, ada react, ada hand gesture ya. Tinggal pilih, bisa pilih raise hand gitu. Jadi bisa bisa pakai icon itu aja ya untuk yang oke, Bayang Haki BC ya. Iya. Oke, Yap.
Siapa aja yang BC? By Haki Sang, terus siapa lagi? Repo-reposan. Reposang itu sensei katanya. Revo Hai, Sang. Oke. ya gimana? Kemudian siapa lagi? Rahman Sang, BC. Oke. Rahman Sang, Rahman Sang. はい。Eh, jobnya apa? 介護先生。は Hah? Kaigo ya? い。はい。Hai, wakarimashita. Berarti Kaigo. Kemudian Intan Mauliasa, Mauliasa, Hai, hai job, Sensei. jobnya apa? Pertanian, pertanian Pertanian. Sensei. Oke ya. Oke, berarti saya duluan ambil duluan yang BC dulu ya, karena lebih banyak yang BC ya. Oke, berarti saya mulai dari Nelson dulu yang pertama, karena dia yang sudah hadir duluan. Hai, Dewa Nelson Sang. Jiko shokai onegai shimasu. はい、 Dozo. はい、こんにちは。 Konnichiwa. 本日は面接をお時間をいただきありがとうございます。早速自己紹介をさせていただきます。はじめまして。 Hai. ネルソンと申します。インドネシアのジャカルタ出身です。現在33歳です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では、すいません。ネルソンさんの前の仕事の経験を簡単に教えてください。はい。私はこれまでに2つの仕事を経験があります。1つ目はコーヒーショップでバリスタとして1年半働きました。うん。そして2つ目は7年半ぐらい建設会社で経理をやっていました。はい、わかりました。では、どうしてビルクリの仕事をやりたいんですか？そしてなぜ日本に働きたいんですか？ Sumimasen sensei, saya inshoku ryoin sensei, pengolahan makanan. 職業ですね。すいません。では、職業は、では、なぜ職業の仕事をやりたいんですか？そしてなぜ日本に働きたいんですか？はい。日本の製品は品質が高いため、その技術を学びたいと思います。日本にいた際に高品質な食べ物は味わい、その製品を生み出すスキルを勉強したいと思います。はい。ありがとうございました。では、ちょっと待って。では、ネルソンさんの日本語の能力はどこまで進みましたか？はい。今まで日本語能力レベルはGFT Basic A2です。日本語能力についてはGLPT N3 を取得し、その後 GLPT N2 まで目指したいと思います。わかりました。はい。では、日本に何年間ぐらい働きたいんですか？できるだけ長く働きたいと考えています。どんな長いですか？日本で生活を続け、将来的には永住したいです。じゃあ、わかりました。はい。では、どうして私たち会社は、ネルソンさんに選ばなければなりませんか？はい。私は仕事に対して丁寧で早く正確に対応できます。さらにチームワークも大切にし、御社に貢献したいです。わかりました。それでは、もし、ネルソンさんの合格したら、会社からネルソンさんに何か望むことがありますか？はい、あります。住む場所以外には特に大きな希望はありませんが、
Jitensha o itadakereba suking ni benridato omoimasu. Mata うん。できれば冬の寒さに備えてエアコンまたは暖房器具があると助かります。はい、以上です。はい、わかりました。では、これで面接が終わりました。結果は後で連絡します。はい、ありがとうございはい、ました。ありがとうございます。Oke, Nelson Sang, tadi ada yang dikoreksi sedikit ya. はい。Orang Jepang nggak tahu yang namanya JLPT, Nelson Sang. Oh ya, Nihongo ni Orikushiki yang sensei berarti pakai. Ya, disingkat aja nggak apa-apa. Jadi gimana? Disingkat aja. Jadi disingkatnya jadi nokeng. Oh, nokeng. Hmm. Jadi Anda boleh pakai nokeng, nggak apa-apa kok. Jangan nggak usah khawatir letak atau apa. Sopan nggak saya pakai nokeng? Sopan kok, sopan-sopan aja nggak ada masalah. Karena itu kan hanya singkatan saja. Hai. Ya, karena orang Jepang tuh lebih suka menyingkat seperti itu. Karena kalau dibilang Norikushikeng kepanjangan. Ya, jadi cukup dibilang nokeng saja. Ya, mungkin itu aja koreksi dari saya. Hai. Ya, overall oke, sudah cukup bagus ya, sudah cukup lain. Mungkin tadi ada sempat agak mikir lama gitu ya. Ya, ya mungkin karena belum terbiasa gitu ya, tapi nanti lama-lama juga terbiasa kok ya. Hai. Jadi sering latihan lagi, nanti kita tes lagi besok Hai. supaya nanti bisa kesananya makin lancar. Oke? Hai, terima Hai, kasih sensei. jatuh. Saya Masta. Hai. Oskar sama Desa. Setelah ini Sama-sama. kalau mau turun boleh, kalau mau itu nggak apa-apa ya. Iya. Kalau mau langsung off juga boleh, kalau mau stay tapi tinggal off cam sama off mic saja. Iya. Aman ya. Makasih Nelson-san. Arigatou gozaimashita. Arigatou Oskar gozaimasu. sama Desa. Hai, oke, kemudian siapa lagi ya? Eh, Piano-san dulu deh. Karena saya tadinya kan harusnya BC dulu ya. Hai, Piano-san, dozo. Piano-san BC kan? はい、そうです。は Hai, い、 dozo. ありがとうございました。 Onegaishimasu. はい、ありがとうございます。こんにちは。 De wa. 本日の面接の時間をいただきありがとうございます。早速自己紹介をさせていただきます。はじめまして、 Hai. ピアノオクタレポと申します。今年は21歳になります。インドネシアのベングルに出身です。はい、以上です。どうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。では、前の仕事の経験を簡単に教えてください。喫茶店で清掃として働いたことがあります。うん。はい、以上です。わかりました。じゃあ、どうしてビルクリの仕事をやりたいんですか？そしてなぜ日本に働きたいんですか？ブリクリーニングの私は毎日起きてから部屋やリビングや台所を掃除することが習慣です。ですから、この仕事は私に合っていると思います。そして日本は先進ことです。日本で学べることがたくさんあると思います。だから日本で働きたいです。はい、以上です。はい、わかりました。では、仕事の、違います。日本語の能力の経験はどこまで進みましたか？GFTI には取得しておりますが、うん。日本に行ってからの計算を合格したいです。うん。希望は日本語の能力はどこまで進みたいんですか？すみません、先生。聞こえない。さっき、JFTA にはもう合格しましたね。はい、そうです。はい。続きはどこまで進みたいんですか？の計算に、ノケンエン、さん。ノケンエンさはい、そうです。ん。はい、わかりました。はい。では、日本に何年間くらい働きたいんですか5年間働きたいです。できれば、長くて大丈夫です。どんな長いですかどんな長くですか10年間10年間ありました。はい、
そうです。はい。では、どうして私たちは、私たち会社は、ピアノさんに選ばなければなりませんか？えっと、規律正しく時間を守り、真面目に取り組むところです。ですから、会社で働くことは私に合っていると思います。はい、うん。以上です。わかりました。もしピアノさんが合格したら、会社からピアノさんに何か望むことがありますか？許されるなら、自転車をいただきたいと思います。うん。はい、以上です。あ、以上ですか？自転車だけ？はい、それだけ。あ、うん、はい、これで、面接が終わりました。結果はい、は後で、連絡します。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ピアノさん、そうですね. Kayaknya pendek-pendek ya jawabannya ya. Ya nggak apa-apa sih, cukup sih. Cuman mungkin yang pertanyaan terakhir saya agak ragu sih. Yakin cuman hanya mau butuh sepeda. はい。Yakin hanya butuh sepeda. Kalau Musim apa tuh panas, kan Jepang biasa, panas loh. Ya biasanya gimana, kan piano San? kan kalau di situ kan biasanya apa tuhnya udah disediain kan sih? Kata siapa? Yakin bakal disediain AC? Belum tentu loh. Kata Kalau teman-teman. ternyata nggak disediain gimana? Kalau nggak disediain gimana? Ya, cari sendiri. Ayo. Hah? Yakin mau beli sendiri? Earcon mahal loh. Enggak, enggak sih. Hah? Earcon mahal loh. Sangmang ada kali. Wow, naga, iya, mahal. Takai loh. Takai yo. Earcon mah takai yo. Nggak semua disediain loh. Nggak semua disediain sama apatonya. Anda mau Tuh, beli sendiri, kemudian terus Anda mau bobok tembok juga. Ya, enggak, Anda siap dengan enggak, resiko dikomplain sama ininya, kanrininnya. enggak sih. Nah, makanya kenapa nggak minta? Itu hak Anda loh. Eh, Jangan ditanya Citensa boleh nggak apa saya tuh? minta. Ya boleh, boleh minta aja. Kalau bisa ada pertanyaan seperti itu, manfaatkan saja. Karena toh itu kan untuk nunjang kerjaan Anda. Apa iya mau musim panas dengan suhu 45 derajat mau cuma hanya modal sempuki, hanya dengan kipas angin saja. Emang bisa Ya, mendinginkan? Belum tentu toh. Ya ya, sebenarnya dengan AC, dengan minta aircon ada AC kan bisa terbantu toh. hai, yes. Nah, Oh, berarti kalau pemanas ya eh, ya kalau Kotatsu ya kalau Anda mau beli sendiri ya lumayan sih ya bisa sih ya ya Ichiman Goseng lah, Ichiman Goseng. Tapi kan kalau perusahaan bisa nyediain kan lebih enak, ya ya sih. dong? Iya. Ya, Ya apa minta aja. Kalau mungkin memungkinkan untuk minta ya minta saja. Karena pasti akan ditanyakan kok. Minta hmm, saja. Nggak berat kok harusnya yang buat perusahaan itu harusnya nggak berat kalau itu. Kalau kalau mereka kalau Eakon kan kalau misalnya perusahaan yang ini kan yang mengajukan harusnya tidak akan jadi masalah. Tapi kalau kita sendiri yang beli sendiri terus pasang itu takutnya nanti jadi masalah. ah, ya, Karena kan mereka kan minta apa toknya kan harus dalam keadaan seperti semula. Ya kan? Kalau Anda beli sendiri berarti kan Anda yang rugi. Ya kan? Karena Anda yang pasang segala macam. Iya. Kalau perusahaan yang pasang nggak rugi dong. ya. Ya kan? Yang, Iya. ah, Hai, oke ya, mungkin itu aja sedikit tambahan dari saya ya, supaya nanti bisa diinikan lagi untuk terutama untuk jawaban terakhir. Yang lainnya mungkin sementara itu dulu deh, ya. Hai, ありがとうございま arigatou す。gozaimashita. ありがとうございます。Hai, oke. 以上です。Hai. Selanjutnya Bae Haki-sang. はい。Hai, dewa dozo. はい、こんにちは。本 Konnichiwa. 日の面接をお時間をいただきありがとうございます。
早速、自己紹介をさせていただきます。どうも、はじめまして。はい。バイハキ・イクバル・ムハマドと申します。インドネシアの中部ジャワのテガル出身です。今年は28歳になります。以上です。どうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。はい。では、なんだっけ。はい。では、前の仕事の経験を簡単に教えてください。はい。4年間、インドネシアの専門工場で働きました。そこでは、バイクの部品を作ったり、仕分けしたりしました。あとは、インドネシアでホテルの仕事、働いた経験もあります。そこでは、東京エリアで廊下やロビーやロンジなど掃除したり、清潔を保ったりして、快適な環境を、守るとか確認した仕事です。はい。はい。わかりました。では、バイハキさんはどうして、ビルクリの仕事をやりたいんですか？そしてなぜ日本に働きたいんですか？はい。仕事内容を見てから私に合っていると感じているからです。私自身、日本のビルクリーニングの知識や管理などを、適用に対して詳しく学んでいきたいです。そして長期間日本で働きたいので、自分のキャリアアップしたり、日本の検定など、上級まで目指したりしたいんです。さらに日本の伝統文化や日本の歴史遺産など直接に感じることが目的です。はい。では、バイハキさんの日本語の能力はどこまで進みましたか？はい、今持っている資格は農研 N3 です。次は12月の、農研 N に受けるつもりです。はい。あ、そうですか。はい、わかりました。もうすぐ N2 ね。すごいじゃん。まだまだです。会話的にはやっぱりこういうふうです。はい。そうですね。はい。では、日本に何年間ぐらい働きたいんですか？はい。長期間日本で働きたいので、ずっと日本に住めば嬉しくて頑張ります。なるほど。では、どうして私たち会社はバイハキさんに選ばなければなりませんか？はい。私はもともと綺麗な環境を作り出す仕事、興味があって、経験もあります。なので、一般的な、清潔の知識など少しわかります。私は注力がある人で、仕事に責任感を持つ人です。また、状況に合わせて行動ができる柔軟性です。なので、新しい場所でもすぐ適応することができます。もし、本社に選ばれるチャンスがあったら、すごく嬉しくて、一生懸命仕事します。なるほど。はい。では、もし、バイハキさんが合格したら、会社からバイハキさんに何か望むことがありますか？はい、住む場所以外は生活をサポートするものなんです。するものが必要なんです。例え、自転車やエアコンや暖房など必要です。わかりました。では、これで面接が終わりました。結果は後で連絡します。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。Hai. Aduh, kalau untuk Baik Haki, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Udah bagus Baik Haki Sang. Ya, pertahankan saja seperti itu ya, supaya nanti ke depannya insya Allah harusnya lancar sih. Kalau buat saya sudah oke banget, udah bagus. Ya, hai, arigatou gozaimashita. O疲れ様でした. Hai, hai. Oke, lanjut saya ke Arjulianto Rahman Sang. こんにちは、先生。はい、こんにちは。では、早速自己紹介お願いします。本日の面接の時間をいただきありがとうございました。早速自己紹介をさせていただきます。はじめまして。私はラフマン・アルジュリアントと申します。ジュリと呼んでいただければ嬉しいです。インドネシアのスラウェシ南のマカサル出身です。今年は32歳になります。以上です。何卒よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。では、ラフマンさんの前の仕事の経験を教えてください。私はインドネシア国営電力会社 PLN にて外部委託として、予知取得業務に携わっておりました。うん、なるほど。あすいません、もう一度、仕事はmau ngambil TG-nya apa ya? すいません。いや、先生。TG-nya ngambil apa? 介護先生。あ、介護や。じゃあ、わかりましたね。はい。では、どうして介護の仕事をやりたいんですか？そしてなぜ日本に働きたいんですか？はい。これは、尊い仕事であり、とっても意うん、義のあることだと思っております。うん、私の父は肩麻痺患者でした。亡くなった前に、私が見ました。お年寄りの方法を世話するのが尊厳ある職務と気づいたんです。うん日本は私の夢の国なんです。子供の時からアニメや漫画などが好きです。日本文化や生活を実際に味わいたいと思っております。そして、家族を経済的に支えたいという強い思いがあり、ですから、わかりました。会社日本で働きたいと思っております。わかりました。はい。介護ですね。でも、介護のことを、他の、なんか、違って、なんか、老人を面倒見ることがありますか？はい、できます。違います。やったことがありますか？以上会場と、食事会場です。いや、例えば、介護の仕事ね。まあ、例えば、老人を面倒見ることをやったことがありますか？はい、やったことがあります。やったことができます。おむつわかりますか？おむつ。今、おむつを、わかりあますか？おむつは。すいません。わかりませんです。おむつはポポッ。おむつを、そうそう。おすむつ交いません。換やったことがありますか？おむつ交おむつ交換。換は、はい、はい。やったことがあやることがります。できません。はい。なんか、キモいことがありますか？そのおむつの交換は。あ、すいません、先生。わかりますか？キモい。キモい、うん。わかりませんです。キモいは気持ち悪い。あ、気うん。持ち悪い。おむつの交換の時、なんか気持ち悪いことがありますか？あ、気持ちが悪い。うん。うありん、ますか？ありませんです。ありません。大丈夫？はい、大丈夫です。わかりました。はい。では、日本語の能力はどこまで進みましたか？将来、将来的に、あ、能力試験1を取りたいです。今はどこまで？今は GFT を合格しました。JFTA にはもう合格しまはい。した。将来はのけん N1 でしょうね。はい。わかりました。はい。では、日本に何年間ぐらい働きたいんですか？ 10年間以上働きたいと思っております。10 年間以上。はい。家族作りたいんですか？そこで。家族家族作りたいんですか？そこで。あ、家族は、あ、すみません。すいませんが、もう結婚しましたか？結婚しませんです。
だから、自分の家族を作りたいんですかそこで。はい。作りたいはい、作りたいです。はい、なるほどね。はい。では、どうして、私たち会社はラフマンさんに選ばなければなりませんかもう、ありませんですね。でも、あ、私は介護福祉士を取りたいです。この会社で、介護福祉士をサポートされていますか？うん、そっか。では、もしラフマンさんが合格したら、会社からラフマンさんに何か、望むことがありますかもう、暖房が望む、暖房が望みたいです。暖房だけ。はい、暖房だけ。Ya. 自転車必要ない自転車はないです。あ、Asik. そ Gak butuh はい。 Indonesia katanya. う Cobain エア aja コン situ 必要 mah ない jalan kaki. エアコン、はい、エアコンです。じゃあ、エアコンと暖房ね。はい、エアそれだコンと暖けですよね。房です。わかりはい。ました。では、これで、面接が終わりました。後で連絡します。結果は後で連絡します。はい、これで終わりました。はい、お疲はい、れ様でした。お疲れ様でした、先生。Hai, Rahman Sang. Tadi waktu Jiko Sokai ada yang harusnya tidak usah Anda sebutkan. はい、先 Ya, 生。Rahman Toyobarete Mas itu nggak perlu. はい、Nggak usah. Ya, jadi Anda sebutkan nama saja. Ya, は dan い。kalau bisa, ya tadi Anda sadar nggak saya manggilnya Rahman Sang, bukan Arjulianto, bukan Julianto. Ya, karena saya mau membiasakan diri memanggil Anda dengan nama belakang. Makanya saya minta Anda ke depannya memperkenalkan diri nama belakang dulu, baru nama depan. はい、Ya, 先 karena 生。orang Jepang rata-rata begitu. はい。Ya, ya. Mereka Karena, saja hanya mau dipanggil nama belakang gitu. Kenapa Anda karena malah ini sensei. ngumpanin nama Oh, depan? berarti kalau ini sensei, Rahman itu sebenarnya nama ini apalagi nama orang tua. Iya, maksudnya nama keluarga kan, nama Iya, iya, belakang kan? sensei. Hai. Iya. Karena orang Jepang pun juga maunya mereka dipanggil dengan nama keluarga, nama belakang, Oh, nama sorry. depan, gitu loh. Hai, Ngerti maksud saya? hai, sensei. Hai, hai. Nah, itu. Wakarimashita. Terus kemudian untuk pertanyaan kenapa perusahaan harus milih Anda, saya masih ngerasa agak kurang serk dengan jawabannya. Karena ini Ya, sensei, apa saya sebenarnya tidak ini tidak tidak meminta sesuatu di perusahaan sensei. Cuma saya ingin yaitu tadi eh, apa mau nggak keambil maksudnya aja gini loh. Maksudnya ego gini loh. Kan sih. maksudnya gini loh. Kenapa perusahaan menanyakan itu? Ya, Hai sensei. karena ini loh. Kenapa istilahnya Anda harus menunjukkan bahwa Anda tuh memang layak di pekerjaan ini. So desu. So desu Gitu ka. loh. Hai, Kalau hai Anda sensei. dengan jawaban seperti itu, mereka pasti akan salah paham dan tidak akan milih Anda ke depan. Hai sensei. Ya. Jadi itu Hai. mesti hati-hati dengan pertanyaan itu tadi, pertanyaan kelima itu. Karena itu justru adalah kesempatan Anda untuk menunjukkan bahwa Anda memang layak untuk diterima di perusahaan tersebut, di Eh, pekerjaan Kalau tersebut. itu sensei tadi kalau seandainya lulus di perusahaan itu sensei kan, jadi Nah, permintaannya apa yang diinginkan? Maksudnya ya. sensei ini permintaan itu berupa barang kah atau apa sensei yang saya belum tangkap Ya, ini? barang. Ya, misalnya kan fasilitas apa sih yang Anda butuhkan untuk menunjang kerjaan Anda? Oh, so, hai sensei. Makanya saya tadi tanya, yakin kamu nggak butuh sepeda? Sebenarnya sih Yakin. kalau sepeda sih enggak sih saya. Ya enaknya sih jalan-jalan sensei. Jalan kaki Yakin saja. kalau Tapi kamu kalau memang kalau misalnya nih saya kasih jaraknya tahu ya. jauh sensei, iya. Saya kasih tahu ya. Hai. Anda pasti akan butuh ke kombini. Anda akan Oh, butuh untuk ke minimarket. Anda mau jalan kaki ke minimarket. Oke kalau jaraknya cuma 5 menit. Kalau hai. ternyata makan waktu kalau jalan kaki bisa makan waktu setengah jam, apa nggak gempor Oh, Anda? hai hai sensei. Ya, Hai, hai, wakarimashita. ya. Anda harus kalau misalnya kayak gitu-gitu, Anda harus berpikir kemungkinan terburuk dulu. Dari Apato ke Kombini makan waktu setengah jam jalan kaki.
はい。 Berarti kalau dengan sepeda bisa nggak sampai 5 menit? うん。 Bisa dong, berarti praktis dong. はい。 Butuh nggak? Butuh. Karena jujur aja agak agak jarang ya Anda bisa menemukan Apato dengan jarak ke minimarket cuman hanya 5 menit jalan kaki. うん。 Kalaupun ada, kemungkinan perusahaan tidak akan ambil. Kenapa? Mahal. はい、Gitu 先 loh. 生。 Makanya lo saya sarankan, mendingan ambil aja sepeda. はい。 Walaupun dekat gitu ya. はい。 Ya はい、先 minimal 生。 lumayan lah Anda bisa keliling-keliling pakai sepeda. Ya, itu sangat sangat Anda saya kasih itu aja, Anda akan sangat butuh sepeda nanti di sana. はい、はい、先生。 Ya. Jadi mintakan saja nggak apa-apa. はい。 Ya, 3 barang itu aja mintakan. Ya, Jitensha, Eakon, dan Bo. はい、先生。 Oke ya, mungkin は itu い。 aja yang bisa saya sampaikan. Nanti tolong nanti ke depannya bisa perbaiki はい、lagi 先生。ya untuk jawabannya. はい、あ Hai, りがとうご itu ざい aja ます。dari 先 saya. 生。 Terima kasih. Hai, oke bisa saya izinkan kalau Anda mau turun silakan turun. Ya, Ah, kalau mau saya stay mau bertanya, silakan. Sensei. Kalau untuk Boleh. yang tadi Kekeng pengalaman kerja Sensei, Ya, apakah pengalaman kerja itu berdampak juga dengan penerimaan karyawan begitu Sensei? Maksudnya penerimaan. dampaknya ada. Tapi kalau misalnya, makanya tadi kan saya tanyakan, makanya tadi saya tanyakan, Anda pernah punya pengalaman ngerawat orang tua nggak? Iya Sensei. Makanya itu Yang saya tapi tanyakan. kalau ngerawat orang tua Sensei, ya itu tadi saya. Jadi ayah saya yang saya rawat Nah, dulu nggak Sensei. apa-apa, nggak apa-apa. Nah, itu Ah. Anda bisa masukkan ke situ, ke main oke, nggak apa-apa, Oh, gitu loh. Sensei. Jadi nggak usah pengalaman kerja yang ini ya Sensei, yang tadi saya sebutkan. Yang formal boleh, tidak apa-apa. Tapi kan itu juga bisa bisa dimasukkan ke pekerjaan dong, pengalaman kerja dong. Makanya tadi saya tanya, Anda pernah makanya kalau Iya. kalau untuk orang-orang yang misalnya tadi ambil Kaigo tapi pengalaman kerja sebelumnya nggak ada hubungannya sama Kaigo, makanya saya tanyakan, pernah ngerawat orang tua nggak? はい。 Gitu loh. Maksud maksud saya ngerawat orang tua tuh bukan bukan sekedar orang tua Ryosin, tapi orang tuanya yang Rojin, gitu, yang lansia. はい。 Makanya itu yang saya tanyakan tadi. うん。 Terus makanya tadi saya tanyakan, pernah pengalaman ganti popok nggak? Kalau pas ganti popok ada perasaan jijik nggak gitu loh. Itu Iya. makanya itu saya tanyakan di situ. Ah. Gitu loh. Kalau misalnya dari awal memang orangnya sudah punya pengalaman kargo, itu tidak akan saya tanyakan. うん。 Karena saya mensimulasikan sebagai pemilik perusahaan はい。 yang punya kekhawatiran karena Anda ngelamar sebagai Kaigo, Anda sudah punya SSW Kaigo, tetapi うん。 pengalaman kerja sebelumnya tidak ada hubungan sama Kaigo, はい、先生。 gitu loh, supaya tidak terjadi istilahnya udah nge-hire Anda, sudah ngekontrak Anda, ternyata pas di lapangan Anda nggak bisa ganti popok, Anda nggak bisa ngurus orang tua, nggak う bisa ん。 ngasih apa nyuapin orang tua, itu kan nanti kan jadinya kan rugi di う Anda, ん。 rugi di perusahaan juga, gitu loh. うん。うん。いい Makanya 先生。 saya tanyakan, gitu loh. Karena ya kan harus fair dong saya karena Iya. Bapak sendiri mengatakan pekerjaan saya dulu sebelumnya adalah bukan di bidang Kaigo. Makanya Iya. saya tanyakan Anda pernah punya pengalaman mengurus lansia tidak? Nah, Anda kan ternyata memang punya gitu mengurus lansia dan itu kebetulan adalah orang tua Anda sendiri. はい。 Sebenarnya itu bisa bisa dikatakan nilai plus ya. Bisa dikatakan nilai plus loh itu ya. Udah punya SSW tapi udah dan pengalaman ngerawat orang tua orang lansianya ternyata orang tua sendiri itu sebetulnya lebih bagus. は Ya い。 bagi Anda tidak jijian gitu kan. Jadi kan harusnya kan tidak masalah gitu. Nah, makanya saya tanyakan karena kadang-kadang Saco pasti akan begitu. うん。いや、Kalau memang ternyata pengalamannya beda, nah itu bisa ditanyakan. Pasti うん。 ditanyakan. はい。 Ya, pengaruh-pengaruh gitu. Kalau saya bilang pengaruh mah pasti ada gitu. Cuman seberapa besar pengaruhnya ya tinggal jawaban Anda nanti bagaimana はい。 gitu. Ya. Oke は ya, い。 kalau Anda mau langsung sebutkan saya memang kerjanya di sini. Tapi saya punya pengalaman ngerawat orang tua, yaitu orang tua saya sendiri. Nah, itu nggak apa-apa, ceritakan saja. はい。はい。先 Ceritakan 生。 saja. Oke は ya, い。はい。 sampaikan saja. Oke, はい。sip. ありが Ada とうござい pertanyaan ます。lain, 先 Rahman 生。 Sam? あ、enggak ada sensei. Oke, kalau gitu cukup sampai di sini dulu. Nah, nanti kita ketemu besok ya. はい。Ya, silakan boleh turun.
Atau kalau mau stay lihat yang lain juga boleh, silahkan. Oke, kalau gitu saya mau ke Maulia Sang, Intan Maulia Sang. すみません、先生。初めてなので、まだ準備できていません。最後にしてもいいですか？ Ah, so desu ne. Pertama kali ya, Maulia Sang? Hai, sensei baru pertama kali, jadi mau lihat dulu yang lain, apa aja Oh yang gitu. ditanyain gitu. Oke, Hai, oke, oke, oke. Gini, untuk Maulia Sang, gini aja deh. hai. Ngambil jawabnya apa? Pertanian, sensei. Pertanian, oke. Saya kasih template dulu ya. Oh, hai, sensei, arigatou gozaimasu. Saya kasih template ya. Terus saya kasih template untuk Jiko Shokai-nya. Nanti saya kasih template untuk pertanyaannya besok. Kalau besok sudah Hai, bisa gabung lagi, baru kita mulai ya. hai. Oke, untuk Ichiwan Sang, ya boleh, nggak apa-apa. Ichiwan Sang juga pertama ya, tolong di chat dong. Ichiwan Sang, tolong di chat. Apakah pertama juga, baru pertama kali juga? Soalnya nanti chatnya ini untuk Anda ya, untuk kalian berdua berarti. Ya, Hai. kalau untuk yang lain, oke, mungkin kalau mau turun silakan, karena ini saya hanya tinggal ngetik aja, ngetik template Jiko Shokai sama template soal untuk Maulia Sang sama Ichiwan Sang. Hai, Ya, arigatou gozaimasu. oke. Hai. Hai, coba mati nih, biar nggak terlalu bosen. Hai. Hmm. で、このピューピュー振り出すのは誰だ涙はなかったね帰って探せないお出せく出せきばほらもうあなたTua. Oke.
untuk Intan-san ini template-nya ya. Template-nya ini ya. Honjitsu no men dari Honjitsu. Mensetsu Ja. men atau kirim mendang itu nanti tinggal menyesuaikan saja. Kalau nanti kalau sama TSK nanti Anda pakainya ini, mendang. Ya. Kalau nanti pas mensetsunya baru pakai mensetsu. Berarti Honjitsu no mensetsu no ijikang o itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. Ya, kalau mensetsu Hai. yang real. Tapi kalau pas sama TSK, mensetsunya bisa diganti mendang. Ya. Mau mendang. Kemudian Hai. kalau Hajime Maste, maksudnya nama Anda ya, nama lengkap Anda gitu. Tok Moshimasu. Nah, untuk nama lengkap kalau bisa dari nama belakang dulu ya. Jadi Mauria Intan. Yes, Maulia Intanto Moshimasu. Ya. Indonesia no, provinsi no, kota Susindes. Maulia Sang asal dari mana? Dari Cianjur, Sensei. Cianjur. Jadi Indonesia no, Nishijawa no, Cianjur Susindes. Yes, nih. Hai. Hai, Koto Siwa, usia Anda berapa? Kyujusai. Yukyusai. Yujusai. Waduh, 90 tahun. Waduh. Waduh, kalau 90 tahun mah jangan lamar TG, Bu. Oke, 19 ya. Pak Karimasta. Hai. Berarti baru lulus SMA, betul? Betul, Sensei. SMA apa SMK? SMK. K, oke. Tadi ngambil jobnya apa rencananya? Pengolahan makanan? Pertanian ya? Pertanian, iya, Sensei. Pertanian. Oke, wakarimashita. Hai, udah dicatat belum ini? Sudah? Sudah, Sensei. Oke, kalau gitu saya akan berikan list pertanyaannya ya. Sensei ucapin aja nanti Intan yang catat di sini. Oh ya, oh gitu, mau gitu aja. Ya. Hai, oke, pertanyaan pertama. Mae no shigoto no keiken o kantani oshiete kudasai. Mae no shigoto ni kantan Mae no shigoto no keiken o kantani oshiete kudasai. Sudah? Udah, Sensei. Hai, berikutnya. Doste nogyo no shigoto ni yaritai n desu ka? Naze nogyo no shigoto ni yaritai n desu ka? そして、なぜ日本に働きたいんですか? Hai. Sudah? Sudah, Sensei. Hai. Oke, berikutnya ya. Hai. Maurya-san no Nihongo no noryoku wa doko made susumimashita ka? Sumimasen, Sensei. Maurya-san wa Nihon no noryoku wa Oke. Maurya-san no Nihongo no noryoku wa doko made susumimashita ka? Hai. Noryoku. Apa sih noryoku? Nihongo no noryoku wa doko made susumimashita ka? Hai, Sensei. Udah. Udah? Hai. Dewa. ちょっと待って。はい。日本に何年間ぐらい働きたいんですか?
はい。 Oke. Hai, Tsugi. Doshite watashi tachi kaisha wa Mauria san ni erabanakéreba narimasen ka? はい。 Oke, Saigo. はい。 もし、マオリアさんが合格したら、会社からマオリアさんに何か望むことがありますか？はい。はい、以上です。 Yang itu aja dulu Sensei ya. Emang hanya itu. Oh, hai. Ya, emang hanya itu. Yang intinya tuh itu aja, 6 itu aja. Kalaupun nanti ada pertanyaan tambahan, ya Hai. situasional saja. Hai. Ya, kayak tadi ke Rahman Sang kan, karena dia kan karena beliau pengalaman di Kaigo-nya kan, misalnya maksudnya Kaigo ofisialnya ya, maksudnya resminya gitu. Dia kan tidak Hai. ada, tapi kan dia memang dia pengalaman Kaigo-nya justru bukan resmi kerja sebagai perawat, tapi dia merawat orang tua sendiri gitu loh. Oh Ya, iya sih. ah, Juga ada nah itu makanya pengalaman kayak Intan. gitu. Kalau Intan Sang ada pengalaman di pertanian nggak? Enggak Sensei, tapi kebanyakan keluarga Intan tuh petani gitu. Ah, oke, itu nggak apa-apa, pakai aja. Paling Hai. nanti ditanya nanam apa gitu. Hai. Ya, nanti siapin aja. Nah, kalau apa yang apa yang ditanam, sebutin aja tanamannya apa saja. Ini desu ka? Hai. Hai. Oke, berarti cukup sampai di situ. Berarti Ya, besok Intan siapin. siapkan jawabannya ya. Hai, Gitu. Sensei. Hai. Oke. Oke, kalau gitu cukup. Kalau mau turun silakan ya, Intan Sang. Ya, Sensei. Ichiwan gimana, masih di jalan atau bisa minggir dulu? Kalau bisa minggir dulu berarti saya bisa ke Ichiwan Sang. Kalau enggak mungkin ya saya tutup sampai di sini gitu loh. Karena sudah semua. Ichiwan Sang. Do desu ka, Ichiwan Sang? Ya, ngetik dia. Hmm. Malah ngetik. Cek. Oke, Ichiwan Sang, saya koreksi di sini ya. Yang pasti, watashi no namae buang. Ya, berarti langsung Eriko Ikwan Aji Tomoshimasu. Ikwan Toyobareteimasu buang. Ya. Kemudian aduh, ini Jiko. Mohon maaf ya Ichiwan Sang, ini Jiko Shokanya mohon maaf buat saya tidak bisa diterima. Ini Jiko Shokai anak magang. Kecuali kalau Anda masuknya ke magang, ya. Boleh dipakai ini Jiko Shokainya. Tapi karena ini TG, ya, berarti Anda mending catat aja tadi yang saya sudah berikan template ininya, template Jiko Shokainya, ya. Ichiwan Sang. Malah ngetik sih. Repot ini kalau kayak begini caranya. Ya, mohon maaf Ichiwan Sang, kalau Anda kalau mau pakai ini untuk magang silahkan dipakai Jiko Shokainya. Tapi kalau untuk TG ini terlalu panjang Ichiwan Sang. Terlalu Ya. panjang. Karena di TG itu tidak ada yang namanya Choso Tanso ya. Justru Tanso tuh jangan Anda sebutkan di situ. Itu malah jadi nilai minus buat Anda nanti ke depannya. Ya.
Oke, kalau gitu karena ini karena Ichiwan-san masih di motor ya dan kayaknya nggak mungkin juga untuk buka kamera sama buka mic. Berarti sampai di sini dulu ya. Apa ya? Berarti sampai di sini dulu untuk Zoom kali ini. Ya kita ketemu lagi besok ya di jam yang sama di jam 1 ya. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu besok hari. Otsukare sama deshita, minasan. お疲れ様 Mata です、先 asta. 生。お疲れ様でし Hai. た。 Otsukare sama ありがとうございます、 Hai. 先生。 Hai. Ya, mata asta. Mata ne. Bye-bye.